আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने 21 अक्टूबर को पुलिस मेमोरियल डे के अवसर पर पुलिसकर्मी आज जो शहीद हो चुके हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दिन मुख्य कार्यक्रम ईडी नगर पुलिस ग्राउंड में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने पुलिस दिवस के अवसर पर कर्तव्य पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने एडी नगर स्थित मनोरंजन देबबर्मा मेमोरियल स्टेडियम में आयोजित पुलिस मेमोरियल डे समारोह में भाग लिया, जहां उन्होंने सबसे पहले शहीदों की बेदी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। 24 থেকে 31 আগস্ট 2025 পর্যন্ত সারা দেশে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী যারা আছেন প্রায় 191 যারা ডিউটিতে ছিলেন পুলিশ ও জওয়ান শহীদ হয়েছেন। এর মধ্যে ত্রিপুরার দুজন রয়েছেন, আপনারা দেখেছেন, ওনারা ওনাদের ফ্যামিলিরা এখানে উপস্থিত রয়েছেন। এর মধ্যে পুলিশের রাজ্য পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর ডেভিড ডার্লং এবং টিএসআর এর 8ম 8th ব্যাটালিয়নের জওয়ান মিলন দেববর্মা ছিলেন। সাব ইন্সপেক্টর ডেভিড ডার্লং 2024 সালের 12 অক্টোবর উত্তর জেলার খেদাছড়া কর্তব্যরত অবস্থায় তার গাড়ি গভীর খাদে পড়ে দুর্ঘটনায় নিহত হন। টিএসআর 8ম ব্যাটালিয়নের জওয়ান মিলন দেববর্মা গত 31 জুলাই 2025 কৈলাসহর থানাধীন চিরাকুটি ট্রাই জংশনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়। সেই অ্যাক্সিডেন্টের পরে ওনাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেই উনি প্রয়াত হন। শহীদ ডেভিড ডার্লং এবং মিলন দেববর্মার প্রতি আমি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করছি। তাদের পরিবার পরিজনদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ। 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2025 तक देश भर में 191 पुलिस कर्मियां ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। इस मामले में 2 लोग त्रिपुरा के हैं। यह है राज्य पुलिस के एसआई डेविड डार्लंग और त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के 8 बटालियन के मिलन देबबर्मा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 2025 21 অক্টোবর আজকের দিনে আমরা সেই সব বীর শহীদদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি যারা দেশের সেবা করতে গিয়ে, আমাদের প্রোটেকশন করতে গিয়ে, আমাদের নিরাপত্তার জন্য নিজেদের আত্মবলিদান দিয়েছেন। ভারতবর্ষের যারা আধা সামরিক বাহিনী, পুলিশ বাহিনী এবং দেশের সীমান্তে কর্তব্যরত যারা পুলিশ ডিপার্টমেন্টের অধীনে আসে, সেই সব জওয়ানরা যেভাবে কর্তব্য পালন করেছেন, আগামী দিনেও তারা, আমি আশা করি এবং আমরা জানি যে তাদের যে দক্ষতা ও পারদর্শিতা, সেভাবে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করে। এবং আমাদের তো যারা নিরাপত্তা দান করেনি, তাছাড়া আমাদের সার্বভৌমত্ব অখণ্ডতাকেও কিন্তু ওনারা রক্ষা করেন। पुलिसकर्मी देश के संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में बहादुर भारतीय पुलिस कर्मियों का एक दल गश्त कर रहा था। उस समय चीनी सैनिकों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। इस घटना में 10 भारतीय पुलिसकर्मी शहीद हो गए और कई अन्यों को चीनी सेना ने हिरासत में ले लिया। इन वीर शहीदों की स्मृति में पुलिस स्मृति दिवस पहली बार 1960 से मनाना शुरू किया गया। तब से यह दिन हर साल 31 अक्टूबर को पूरे देश में पुलिस बल के साहस, बलिदान और समर्पण के प्रतीक के रूप में